अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल टुडे विद फातिमा में खुश आमदीद। मैं उम्मीद करती हूँ आप तमाम लोग खैरियत से होंगे। टुडे विद फातिमा में डेली, वीकली, मंथली तमाम ज़ोडिएक साइंस के रिलेटेड वीडियोस अपलोड की जाती है। इसके अलावा तमाम ज़ोडिएक साइंस की पर्सनैलिटी, लकी नंबर, लकी कलर, प्लैनेट्स की मुंतकिली के रिलेटेड वीडियोस अपलोड की गई है। आप हमारी प्लेलिस्ट चेक कर सकते हैं। हमारी प्लेलिस्ट आपके लिए फ़ायदेमंद साबित होगी। मैं उम्मीद करती हूँ हमारी वीडियोस आपके लिए मौसर साबित होगी। अगर आप इस तरह की और वीडियोस को देखना चाहते हैं तो काइंडली लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब आवर चैनल। शुक्रिया। हम उम्मीद करते हैं आप सब लोग खैरियत से होंगे और आपके दिन अच्छे गुजर रहे होंगे। आप हमें कमेंट में ज़रूर बताइएगा कि आपके दिन कैसे गुजर रहे हैं। हम दुआ गो हैं कि रब्बिल अव्वल का महीना आपके लिए ढेरों खुशियाँ, रहमतें और बरकतें लेकर आएगा और आपका रब्बिल अव्वल का माह खैरो आफियत से गुजरेगा। आमीन अल्लाहुम्मा आमीन। कैंसर बुर्जे सरतान। इस हफ्ते कभी इम्कान है कि आपके खोए हुए एतमाद के वापस आने के बहुत ज्यादा चांसेस हैं, जिसकी वजह से बहुत ज्यादा इम्कान है कि इस हफ्ते आप खुद को तवाना और तंदुरुस्त महसूस करेंगे। इसके अलावा इस हफ्ते आपकी तख्लीकी सलाहियतों में इजाफा होने के भी बहुत ज्यादा चांसेस हैं। इस हफ्ते कभी इम्कान है कि आप अपनी तख्लीकी सलाहियतों का भरपूर इस्तेमाल करके अपनी पर्सनल और प्रोफेशनल लाइफ में बेहतरीन फैसले ले सकें। तो ये हफ्ता आपकी पर्सनल और प्रोफेशनल लाइफ दोनों के रिलेटेड आपके लिए खुशाइन साबित होगा। इस हफ्ते वीनस आपके 8th हाउस में वकू पजीर होगा। इसके अलावा वो लोग जो कि किसी जगह इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं, ये हफ्ता सरमायाकारी के रिलेटेड आपके लिए दरमियाने दर्जे का साबित होगा। इस सूरत हाल के पेश नजर इस हफ्ते आपसे गुजारिश की जाती है कि सोच समझ कर किसी भी जगह इन्वेस्टमेंट करने की कोशिश करें, ताकि इस हफ्ते आप सरमायाकारी के मौक़ों का भरपूर फायदा उठा सके और सरमायाकारी के जरिए आला दर्जे का माली मुनाफा हासिल कर सके, क्योंकि ये हफ्ता सरमायाकारी के रिलेटेड आपके लिए दरमियाने दर्जे का साबित होगा। इसके अलावा इस हफ्ते आपकी जिंदगी में गैर मुतवक्का इखराजात के जन्म लेने के भी बहुत ज्यादा चांसेस हैं। इस सूरत हाल के पेश नजर इस हफ्ते आपसे गुजारिश की जाती है कि फजूल खर्चियों का शिकार होने से गुरेज फरमाएं और बजट के मंसूबों पर अमल दरामद करके अपने पैसों को खर्च करने की कोशिश करें। ये मशवरा इस हफ्ते आपके माली अमूर के रिलेटेड आपके लिए साजगार साबित होगा। इसके अलावा वो लोग जो कि लव मैरिज करना चाहते हैं, इस हफ्ते आपसे गुजारिश की जाती है कि अपने जज्बात पर कंट्रोल रखें और जज्बात में आकर अपनी लव लाइफ के रिलेटेड कोई भी गलत फैसला करने से गुरेज करें। ये मशवरा इस हफ्ते आपकी लव लाइफ के रिलेटेड आपके लिए साजगार साबित होगा। इसके अलावा वो लोग जो कि शादीशुदा हैं, इस हफ्ते कभी इम्कान है कि शादीशुदा हजरात के अपने पार्टनर के साथ कुछ इख्तलाफात जन्म ले लें। इस सूरत हाल के पेश नजर इस हफ्ते शादीशुदा हजरात से गुजारिश की जाती है कि अपने पार्टनर के साथ हुस्न सलूक से पेश आएं, गालम गलोच से इज्तनाब फरमाएं और अपने साथ साथ अपने पार्टनर के नुक्ता नजर को भी समझने की कोशिश करें। ये मशवरा शादीशुदा हजरात के लिए साजगार साबित होगा। इसके अलावा इस हफ्ते बहुत ज्यादा इम्कान है कि आप अपने माली अमूर में खुद को बेयारो मददगार महसूस करेंगे। इसके अलावा इस हफ्ते आपके फजूल खर्ची का शिकार होने के भी बहुत ज्यादा चांसेस हैं। इस सूरत हाल के पेश नजर इस हफ्ते आपसे गुजारिश की जाती है कि एहतियात बरतें, ताकि इस हफ्ते आपको अपने माली अमूर में किसी किस्म के नुकसान का सामना ना करना पड़े। इसके अलावा इस हफ्ते बहुत ज्यादा इम्कान है कि आप अपने घर की जरूरी चीजों को खरीदने के लिए बाहर जाएं, लेकिन आप गैर जरूरी चीजों को खरीद कर ले आएं, जिसकी वजह से आपको अपने अहले खाना से बातें सुननी पड़े। इस सूरत हाल के पेश नजर इस हफ्ते आपसे गुजारिश की जाती है कि एहतियात बरतें, वरना इस हफ्ते बहुत ज्यादा इम्कान है कि आपके अहले खाना में आपकी इज्जत व वकार में कमी आए। इस सूरत हाल के पेश नजर इस हफ्ते आपसे गुजारिश की जाती है अपने माली अमूर को जरूरी चीजों पर खर्च करने की कोशिश करें। ये मशवरा इस हफ्ते आपके माली अमूर के रिलेटेड आपके लिए फायदेमंद साबित होगा। इसके अलावा वो लोग जो कि बेरोजगार हैं, इस हफ्ते बेरोजगार अफराद से गुजारिश की जाती है कि वो रोजगार के मौके हासिल करने के लिए सख्त मेहनत करने की कोशिश करें,
کیونکہ اس ہفتے قوی امکان ہے کہ سخت محنت کے بعد ہی بے روزگار افراد کو روزگار کے اچھے مواقع حاصل ہو سکے۔ اس صورتحال کے پیش نظر بے روزگار افراد سے گزارش کی جاتی ہے کہ وہ روزگار کے مواقع حاصل کرنے کے لیے سخت محنت کرنے کی کوشش کریں اور روزگار کے مواقع کو ہرگز ہاتھ سے نہ جانے دیں۔ یہ مشورہ بے روزگار افراد کے لیے سازگار ثابت ہوگا۔ اس کے علاوہ وہ اسٹوڈنٹ حضرات جو کہ پڑھائی کے میدان سے جڑے ہیں، یہ ہفتہ اسٹوڈنٹ حضرات کی پڑھائی کے ریلیٹڈ ان کے لیے سازگار ثابت ہوگا۔ اس ہفتے اسٹوڈنٹ حضرات کو اپنی پڑھائی کے میدان میں اعلیٰ درجے کی کامیابی ملنے کے بہت زیادہ چانسز ہیں۔ اس صورتحال کے پیش نظر اس ہفتے اسٹوڈنٹ حضرات سے گزارش کی جاتی ہے کہ اپنی پڑھائی کے میدان میں دل لگا کر محنت کرنے کی کوشش کریں تاکہ اس ہفتے اسٹوڈنٹ حضرات اپنی پڑھائی کے میدان میں اعلیٰ درجے کی کامیابی حاصل کر سکے اور اپنے اہل خانہ میں مثال قائم کر سکے، کیونکہ یہ ہفتہ اسٹوڈنٹ حضرات کی پڑھائی کے ریلیٹڈ ان کے لیے سازگار ثابت ہوگا۔ اس کے علاوہ اس ہفتے بہت زیادہ امکان ہے کہ اسٹوڈنٹ حضرات اپنے گھر کے کسی کام میں پارٹیسپیٹ کرتے ہوئے نظر آئیں، جس کی وجہ سے اس ہفتے اسٹوڈنٹ حضرات کو اپنے گھر والوں سے اپریشیشن ملنے کے بہت زیادہ چانسز ہیں۔ یہ ہفتہ اسٹوڈنٹ حضرات کی پڑھائی کے ریلیٹڈ بھی ان کے لیے فائدہ مند ثابت ہوگا، لیکن اس ہفتے اسٹوڈنٹ حضرات سے گزارش کی جاتی ہے کہ اپنی پڑھائی کے میدان میں غرور اور تکبر سے اجتناب فرمائیں، ورنہ اس ہفتے قوی امکان ہے کہ غرور اور تکبر کی وجہ سے اسٹوڈنٹ حضرات کو اپنی پڑھائی کے میدان میں مشکلات کا سامنا کرنا پڑے۔ جوپیٹر اس ہفتے آپ کو اپنی پروفیشنل لائف میں ترقی کے نئے مواقع پر گامزن کرتا ہوا نظر آ رہا ہے، تو یہ ہفتہ آپ کی پروفیشنل لائف کے ریلیٹڈ آپ کے لیے خوشائن ثابت ہوگا۔ اس کے علاوہ وہ لوگ جو کہ ملازمت پیشہ ہیں، اس ہفتے ملازمت پیشہ حضرات سے گزارش کی جاتی ہے کہ اپنی تخلیقی صلاحیتوں کا بھرپور استعمال اپنی جاب میں کرنے کی کوشش کریں۔ یہ مشورہ ملازمت پیشہ حضرات کی جاب کے ریلیٹڈ ان کے لیے فائدہ مند ثابت ہوگا۔ اس کے علاوہ اس ہفتے آپ کو اپنی پرسنل لائف میں کچھ تنازعات کا سامنا کرنا پڑ سکتا ہے۔ اس صورتحال کے پیش نظر اس ہفتے آپ سے گزارش کی جاتی ہے کہ احتیاط برتیں اور حسن سلوک کے ساتھ اپنے گھر والوں کے ساتھ پیش آنے کی کوشش کریں۔ یہ مشورہ آپ کی پرسنل لائف کے ریلیٹڈ آپ کے لیے خوشائن ثابت ہوگا۔ اگر اوور آل بات کی جائے تو وہ لوگ جو کہ کاروبار کے میدان سے جڑے ہیں، اس ہفتے جوپیٹر کاروباری حضرات کی پروفیشنل لائف کے ریلیٹڈ ان کے لیے خوشائن ثابت ہوگا۔ اس ہفتے کاروباری حضرات اپنی پروفیشنل لائف میں ترقی کے نئے راستوں پر گامزن ہوتے ہوئے نظر آ رہے ہیں۔ اس کے علاوہ اس ہفتے کاروباری حضرات کو اپنی پروفیشنل لائف میں نیو پروجیکٹس ملنے کے بھی بہت زیادہ چانسز ہیں۔ یہ ہفتہ کاروباری حضرات کے پروفیشنل لائف کے ریلیٹڈ ان کے لیے خوشائن ثابت ہوگا۔ اس کے علاوہ وہ لوگ جو کہ بے روزگار ہیں، اس ہفتے بے روزگار افراد سے گزارش کی جاتی ہے کہ وہ روزگار کے مواقع حاصل کرنے کے لیے سخت محنت کرنے کی کوشش کریں، کیونکہ اس ہفتے قوی امکان ہے کہ سخت محنت کے بعد ہی بے روزگار افراد کو اچھے روزگار کے کئی مواقع میسر آ سکتے ہیں۔ اس صورتحال کے پیش نظر بے روزگار افراد سے گزارش کی جاتی ہے کہ وہ روزگار کے مواقع حاصل کرنے کے لیے محنت کرنے سے ہرگز نہ گھبرائیں۔ یہ مشورہ بے روزگار افراد کے لیے سازگار ثابت ہوگا، کیونکہ اس ہفتے بے روزگار افراد کو محنت کے بعد ہی اچھے روزگار کے مواقع میسر آ سکتے ہیں۔ اس صورتحال کے پیش نظر بے روزگار افراد سے گزارش کی جاتی ہے وہ روزگار کے مواقع کو ہرگز ہاتھ سے نہ جانے دیں اور روزگار کے مواقع کا بھرپور فائدہ اٹھانے کی کوشش کریں۔ اس کے علاوہ وہ لوگ جو کہ ملازمت پیشہ ہیں، اس ہفتے ملازمت پیشہ حضرات سے گزارش کی جاتی ہے کہ اپنی تخلیقی صلاحیتوں کا بھرپور استعمال اپنی جاب میں کرنے کی کوشش کریں۔ یہ مشورہ ملازمت پیشہ حضرات کی جاب کے ریلیٹڈ ان کے لیے فائدہ مند ثابت ہوگا۔ جہاں تک منی اور فائنانس کی بات کی جائے تو وہ لوگ جو کہ کسی جگہ انویسٹمنٹ کرنا چاہتے ہیں، یہ ہفتہ سرمایہ کاری کے ریلیٹڈ آپ کے لیے درمیانے درجے کا ثابت ہوگا۔ اس صورتحال کے پیش نظر اس ہفتے آپ سے گزارش کی جاتی ہے کہ سوچ سمجھ کر کسی بھی جگہ انویسٹمنٹ کرنے کی کوشش کریں تاکہ اس ہفتے آپ سرمایہ کاری کے مواقع کا بھرپور فائدہ اٹھا سکیں اور سرمایہ کاری کے ذریعے اعلیٰ درجے کا مالی منافع حاصل کر سکیں، کیونکہ یہ ہفتہ سرمایہ کاری کے ریلیٹڈ آپ کے لیے درمیانے درجے کا ثابت ہوگا۔ اس کے علاوہ اس ہفتے بہت زیادہ امکان ہے کہ آپ اپنے مالی امور میں خود کو بے یار و مددگار محسوس کریں۔ اس کے علاوہ اس ہفتے آپ کی زندگی میں غیر متوقع اخراجات کے جنم لینے کے بھی بہت زیادہ چانسز ہیں۔ اس صورتحال کے پیش نظر اس ہفتے آپ سے
गुजारिश की जाती है कि फजूल खर्चियों का शिकार होने से गुरेज फरमाएं और बजट के मंसूबों पर अमल दरामद करके अपने पैसों को खर्च करने की कोशिश करें। ये मशवरा इस हफ्ते आपके माली अमूर के रिलेटेड आपके लिए साजगार साबित होगा। जहाँ तक फैमिली और रिलेशनशिप की बात की जाए तो वो लोग जो कि शादीशुदा हैं, इस हफ्ते कभी इम्कान है कि आपको अपने पार्टनर के साथ कुछ इख्तलाफात का सामना करना पड़े। इस सूरत हाल के पेश नजर इस हफ्ते शादीशुदा हजरात से गुजारिश की जाती है कि अपने पार्टनर के साथ हुस्न सलूक से पेश आएं, गालम गलौज से इज्तनाब फरमाएं और अपने साथ साथ अपने पार्टनर के नुक्ता नजर को भी समझने की कोशिश करें। ये मशवरा शादीशुदा हजरात के लिए साजगार साबित होगा। इसके अलावा वो लोग जो कि गैर शादीशुदा हैं, इस हफ्ते गैर शादीशुदा हजरात को अच्छा रिश्ता मिलने के चांसेस 50 से 60% हैं। ये हफ्ता गैर शादीशुदा हजरात की शादी के रिलेटेड उनके लिए दरमियाने दर्जे का साबित होगा। इस सूरत हाल के पेश नजर गैर शादीशुदा हजरात से गुजारिश की जाती है कि वो एहतियात बरतें और सोच समझकर अपनी शादी के रिलेटेड कोई भी फैसला करें, क्योंकि ये हफ्ता गैर शादीशुदा हजरात की शादी के रिलेटेड उनके लिए दरमियाने दर्जे का साबित होगा। इसके अलावा वो लोग जो कि लव मैरिज करना चाहते हैं, इस हफ्ते आपसे गुजारिश की जाती है कि अपने जज्बात पर कंट्रोल रखें और जज्बात में आकर कोई भी गलत फैसला करने से गुरेज करें, क्योंकि इस हफ्ते बहुत ज्यादा इम्कान है कि आप जज्बात में आकर कोई भी गलत फैसला कर लें जो कि आपकी लव लाइफ के रिलेटेड आपके लिए मुश्किलात का बाइस बने। इस सूरत हाल के पेश नजर इस हफ्ते आपसे गुजारिश की जाती है कि एहतियात बरतें। जहाँ तक हेल्थ की बात की जाए तो इस हफ्ते कभी इम्कान है कि आपकी सेहत बेहतर रहेगी और आप खुद को तंदुरुस्त और तवाना महसूस करेंगे। इसके अलावा इस हफ्ते बहुत ज्यादा इम्कान है कि आपका खोया हुआ एतमाद भी वापस आ जाएगा। ये हफ्ता आपकी तख्लीकी सलाहियतों में इजाफा करने के लिए भी आपके लिए फायदेमंद साबित होगा। जहाँ तक लकी डे की बात की जाए तो इस हफ्ते की 25 और 26 तारीख आपके लिए खुशाइन साबित होगी। इस हफ्ते आपसे गुजारिश की जाती है कि इस्तिग़फ़ार का विर्द कसरत से करने की कोशिश करें ताकि अल्लाह पाक आपकी मदद फरमाए और आप अपनी जिंदगी में और ज्यादा कामयाबियां हासिल कर सकें। मैं उम्मीद करती हूँ आपका ये हफ्ता अच्छे से गुजरेगा और हमारी वीडियो आपके लिए फायदेमंद साबित होगी। आप हमें कमेंट में जरूर बताइएगा कि आपका ये हफ्ता कैसा गुजर रहा है। ओके, थैंक्स फॉर वॉचिंग आवर वीडियो।